Quiero agradecer en esta mañana, I want to thank this morning, en especial al grupo de adoración. especially to the worship team. Esto semana tras semana, servicio tras servicio, Week after week, after service, nos elevan, they elevate us. nos llevan a la presencia del trono de They Dios take us to the presence of the throne of God. a través de la música, de la adoración, de la Through worship, alabanza. through the music. Y yo he escuchado mucha música cristiana. And I've heard a lot of Christian music. He escuchado a muchos grupos tocar y muchos grupos de alabanza dirigir. I have heard many people sing and many worship groups praise. Y no siempre elevan al alma a la presencia de Dios. And they don't always elevate the soul to the presence of the Lord. Pero nosotros tenemos el privilegio But we have the privilege de tener un ministerio de alabanza y adoración to have a ministry of praise and worship que nos elevan. that elevate us. Ellos adoran con excelencia They worship with excellence. y nos llevan a nosotros a donde Dios quiere And llevarnos. they take us where God wants us. Damos gracias a Dios por la vida de ellos. Pedimos que Dios los siga We bendiciendo. thank God for their life. We ask the cada Lord uno that, de ustedes. that He Gracias, would gracias. continue blessing them, and we want to thank you. Thank you Gracias. again. Si usted está en su casa y usted en esta mañana ha adorado al Señor, If you're home and if this morning you've prayed to God, yo sé que la presencia de Dios está en tu hogar en este I momento. know that the presence of the Lord is in your home this morning. Quizás estás escuchando esto Perhaps you're listening to this y no has tomado esa decisión. and you have not made that decision. No te has rendido completamente al Señor. Not surrendered completely to the Lord. Y yo le pido al Señor que esta palabra And I ask the Lord that this word sea la que el Espíritu use would be the one that the Spirit would use para convencerte. to convince you. Yo no te puedo convencer de nada, I cannot convince you of anything, pero el Espíritu Santo te puede convencer but the Spirit of God can. que la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida That the best decision you can take in your life es rendirle tu vida al Señor. is to surrender your life to Es the Lord. poner tu vida en las manos del Creador del universo. Placing your life in the hands of the Creator of the universe. ¿Quién mejor para cuidarte Who better to take care of you que el que te creó? than the one who created you? ¿Quién mejor para bendecirte, para darte lo que tú necesitas que el que te conoce? Who better to bless you? Who better to give you what you need than the one who knows you the best? Y a veces nos toca dar ese paso, tomar esa decisión. Sometimes we have to make that. We have to take that step. We have to make that decision. Y una vez que tú pruebes lo que es estar en las manos del Señor, And once you taste what it is to be in the hands of the Lord, es algo que tú más nunca quieres dejar. it's something that you never want to get away from. Espero que esta mañana puedas recibir de Dios lo que necesitas. I pray that this morning you would receive from the Lord what you need. Quiero hablarles a ustedes en esta mañana I want to speak to you this morning acerca de las derrotas, about defeats, los fracasos. about failures, Esas ocasiones en nuestra vida en que las cosas nos salen no mal, re mal. those times in our lives when things don't come out bad, they come out really bad. Quiero hablarle de lecciones que podemos aprender en una derrota. I want to talk to you about lessons that we can learn when we go through defeat. El famoso escritor belga Maurice Maeterlinck The famous writer, Belgian writer, Maurice Maeterlinck, dijo en cierta ocasión: said on a certain occasion, cada vez que cometo un error me parece descubrir una verdad que no conocía. "It seems to me that every time I make a mistake, I discover a truth that I didn't know." Todos nosotros cometemos errores All of us make mistakes. y hay errores que nos cuestan mucho más caros que otros. And there's some mistakes that cost us more than others. Pero es de sabios But it's of wise men aprender de nuestros to errores, learn from our mistakes, aprender de nuestras derrotas. to learn from our defeats. El necio es aquel que nunca aprende. The foolish person is that one is the person that never learns from their mistakes. Cometen los mismos errores una y otra They vez make the same mistakes over and over again, y nunca aprenden. and they never learn. Tenemos ejemplos aún en la Biblia de personas así. We have examples in the Word of God of people that are like this. Me viene a la mente Sansón.
it comes to my mind, Samson. En estos días estuve leyendo toda esa sección de su vida. These past few days, I was reading that whole section in the Bible about his life. Y nunca deja de sorprenderme And it never fails to surprise me, la necedad de Sansón. Samson's foolishness. Dalila lo engaña 3 veces. Delilah fools him 3 times. 3 veces le pregunta cuál es la fuente de su poder. She asks him, what is the source of your power on 3 occasions? Y luego trata de quitarle el poder. And he tries to, then she tries to take away his power. 3 veces, no una, 3 veces. Not once, but 3 times. Es como que alguien te pregunta a ti, It's as if someone would ask you, ¿qué tengo que hacer yo para que tú te mueras? what do I have to do in order for you to die? No, dame de comer tal cosa que soy alérgico. You reply, give me something that I'm allergic to. Y te lo dan. And they give it to you. ¿Qué te están diciendo? What are they saying to you? Te quiero matar. I want to kill you. Y eso no funciona porque no fuiste honesto y te dice, pero ¿por qué tú me engañaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer para matar? And that didn't work because, you fooled the person, you lied to the person. What do I need to do? They say, so I can really kill you. No, si haces esto, me muero. No, if you do this and that, when I'll die then. Y lo hacen. And they do it. Eso es lo que le pasó a Sansón. That's what happened to Samson. Esta mujer le está pidiendo, ¿cuál es el secreto de tu fuerza para quitarte la This fuerza? woman is asking, requesting, what is your source of power so I can take it away from you? Y 3 veces ella trata de dejarlo a él completamente desprotegido. And on 3 occasions, she tries to leave him, vulnerable. ¿Y qué hace Sansón? And what does Samson do? Al fin le revela el secreto. In the end, he reveals a secret. O sea, es la necesidad de no aprender de nuestros It's the errores. foolishness of not learning from our mistakes. Es mucho más sabio, hermanos, aprender It's a lot more wise to learn no solamente de nuestros errores, not only from our mistakes, sino de los errores de los demás. from the mistakes of others is better. Miramos la vida de Sansón We look at Samson's life y aprendemos de los errores de Sansón. and we learn from his mistakes. Podemos ver la vida de David We look at David's life y podemos aprender de los errores and de we David. can learn from his mistakes as well. Miramos la vida de Pablo y de Pedro y los demás. We look at the lives of Paul, Peter, and the rest, Y podemos aprender de sus errores. and we can also learn from their mistakes. Las lecciones más importantes que Dios quiere que nosotros The aprendamos most important lessons that God wants us to learn están en las páginas de las Escrituras. are in the pages of the Holy Scriptures, Para que tú no tengas que pasar por lo que ellos so pasaron. that you won't have to go through what they went through. Por eso Pablo le dice That's why Paul says a los corintios, to the Corinthians, en Primera de Corintios 10 le dice a los 1 corintios, Corinthians 10, verse 11, he says to en them, el verso 11 le dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. it says, these things happened to them as examples for us. They were written down to warn us who live at the end of the age. Pablo le dice a los corintios, Paul is telling the Corinthians, todas esas historias que tú lees en las all Escrituras those stories that you read in the Scriptures están ahí como ejemplo are there as an example para amonestarnos, to warn us, para avisarnos, para darnos to una let us alerta, know, to alert us, para que no cometamos los mismos errores. so that we won't make the same mistakes. Y en esta vida estamos enfrentando batallas todos los días. And in this life, we go through battles on a daily basis. Tenemos batallas personales, We have personal battles, batallas familiares, family battles, batallas con nuestra cultura. battles with our culture. Enfrentamos muchas batallas. We go through many battles. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tener la victoria? And so, how do we assure ourselves of having victory? Una de las maneras de hacerlo One of the ways of doing it es ver las derrotas is looking at the defeats y ver lo que otros han hecho para fracasar and see what others have done in order to be a y failure. decir, yo no voy a hacer eso. And say to yourself, I'm not going to do that. Eso es lo que hace la persona sabia. That is what the wise person does. La idea que quiero que nos llevemos en esta And mañana the idea that I want you to take home this es morning que las batallas más importantes de nuestra vida is that the most important battles in our lives se ganan o se are pierden won or they're lost. según andemos con Dios. Depends on how we're walking with God. Si andamos bien con Dios, If we're walking
well with God, en obediencia in y en obedience, sometimiento, and in submitting, la victoria es segura. victory is sure. De lo contrario, On the contrary, sufriremos grandes derrotas. we will go through great defeats. Llévese eso en su mente hoy. Take that and put it in your mind. Cada this morning. batalla que yo tengo que pelear, Every battle I have to go through, la victoria o la derrota está en mis manos. victory or defeat is in my hands. Si yo ando bien con Dios, If I am walking righteously with God, Él me da la victoria. He gives me the victory. Si yo no ando bien con Dios, If I'm not walking righteously with God, sufro una derrota. I suffer defeat. Esto es elemental This y is esto es elementary bíblico. and this is biblical. El pueblo de Israel cometió muchos The errores. people of Israel made a lot of mistakes. Tanto así So much so que el libro de Deuteronomio entero, that the book of Deuteronomy, the entire book, hay un libro entero escrito there's an entire book that is written de los errores que cometió Israel, of the mistakes that Israel committed, las lecciones que podemos aprender de esos the errores lessons that we can learn from those mistakes para no cometerlos otra vez. so that we will not commit them. Moisés escribe este libro para la nueva generación Moses writes this book for the new generation, y desde que comienza el primer capítulo and as soon as he begins the first chapter hasta que termina el libro, till he ends the book, le está diciendo a la nueva generación: he is telling the new generation, sus padres hicieron esto your parents did this y les salió mal. and it came out wrong. No lo hagan ustedes. Don't do it. Sus padres hicieron Your aquello parents did that y les salió mal. and it came out wrong. No lo vayan a hacer ustedes. Don't do it. Y por eso en el libro de Deuteronomio constantemente es And so- acuérdate, acuérdate, acuérdate. So in the book of Deuteronomy, we find that it says, remember, remember, remember. Aprendamos la lección de ellos Let's learn their lesson para que no cometamos nosotros las so that mismas we won't make fallas. the same mistakes. Vamos a considerar en esta mañana Let's consider this morning una de las primeras lecciones que Moisés quiso enseñarle al pueblo one of the first lessons that Moses wanted to teach the people of Israel de los errores que había cometido el pueblo, regarding their mistakes, para que usted y yo también aprendamos de esta lección y no cometamos so los that mismos you errores. and I can learn from this lesson and we won't make the same Vamos a mistakes. Deuteronomio capítulo 1 y ahí es donde vamos a meditar en esta mañana en Let's la go to palabra. Deuteronomy chapter 1, and that's where we're going to meditate this morning. Deuteronomio 1 del 41 al 46. Deuteronomy chapter 1, verse 41 to 46. Y es la historia de una derrota. And this is a story of a great defeat. ¿Por qué Moisés comienza a explicarle a esa nueva generación Why does Moses begin by explaining to that generation la historia de una gran derrota? the story of a great defeat? Eso no es una buena estrategia para un motivador. That is not a good strategy for a motivator. El motivador trata de darte ejemplos de cosas buenas. The motivator attempts to give you examples of great things, of good things. Y Moisés empieza con una historia de un fracaso colosal. And Moses initiates the book with a colossal failure. Vea conmigo capítulo 1, verso 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Then you confess, we have sinned against the Lord. We will go into the land and fight for it, as the Lord our God has commanded us. So your men strapped on their weapons, thinking it would be easy to attack the hill country. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. But the Lord told me to tell you, do not attack, for I am not with you. If you go ahead on your own, you will be crushed by your enemies. Y os lo hablé, y no diste oído. Antes, y persistiendo con altivez, subiste al monte. This is what I told you, but you would not listen. Instead, you again rebelled against the Lord's command and arrogantly went into the hill country to fight. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas.
y os derrotaron en Seir hasta Horma. But the Amorites who lived there came out against you like a swarm of bees. They chased you and battered you all the way from Seir to Hormah. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Then you returned and wept before the Lord, but he refused to listen, so you stayed there at Kadesh for a long time. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. So you stayed there at Kadesh for a long time. A veces, hermanos, dejamos de recibir Sometimes, brethren, we don't receive las más ricas bendiciones de Dios por no andar bien con Él. the wealth of blessings from God because we're not walking righteously with Him. Y esto, ante que nada, es una historia de una oportunidad perdida. And this, before anything else, this is a story of a lost opportunity. Si el pueblo de Israel hubiese estado bien con Dios, If the people of Israel would have been walking righteously with en God, obediencia y en sometimiento, in obedience and submitting to God, hubiesen tomado posesión de la tierra que Dios les había they prometido. would have taken possession of the land that God had given them. Si usted lee ese mismo capítulo 1 de Deuteronomio, If you read that first chapter of Deuteronomy, un poquito más antes del pasaje que leímos, a little preceding this passage that we read, Moisés le está diciendo a esa generación: Moses is telling that generation, sus padres, yo les dije, he tells them, look, I told your forefathers, your parents, entremos y conquistemos la tierra que Dios nos ha dado. let's go in and conquer the land that God has given us. Pero ellos no estaban a favor. But they were not in favor of that. Me hicieron mandar espías. They told me to send spies. Mandamos los espías, We espiaron la tierra. sent the spies. They surveyed the land. Y después no querían entrar. And then they didn't want to go in. Y cuando ya Dios vio la rebeldía de ellos, And when God saw their rebellion, le dijo: bueno, no quieren entrar, He said, okay, you don't want to go in? pues no van a entrar. Well, you're not going to go in. Y ya, And that's it. ustedes van a morir en el desierto. You shall perish in the desert. Y sus hijos son los que van a entrar. And your children are going to enter. Punto. Ya. Period. That's Se it. acabó ya mi tolerancia de la My rebeldía de ustedes. tolerance for you, for your rebellion, is done. Dice el pasaje en Números And the scriptures say in the book of Numbers que Dios le dijo a Moisés: that God told Moses, 10 veces me Ten- han tentado este pueblo. you've tempted me 10 times. 10 veces se han rebelado contra Dios. You've rebelled against God 10 times. Esa fue la última rebelión. That was going to be the last rebellion. Ok, Okay? no van a entrar. You will not enter. Ese es el trasfondo de lo que estamos That leyendo. is the background of what we're reading here. Ellos podían haber entrado They could have gone in, y Dios les hubiera dado la victoria, and God would have given them the victory, pero no lo hicieron. but they didn't. Ahora, un pueblo en rebeldía contra Dios Now, a people in rebellion against God, no estaban dispuestos a someterse a Él. they weren't willing to submit to Him. ¿Qué les pasó? What happened? Lo que pudo haber sido grandísima victoria What could have been a great victory se convirtió en una grandísima derrota. became a total failure. Veamos más acerca de lo que constituye una terrible derrota. And so let's further look onto what constitutes a terrible defeat. En los versículos del 44 al 46 que ya leímos, In verse 44 through 46, which we read already, leemos de una derrota terrible. we read about a terrible defeat. Entran y dicen: bueno, está bien, si Dios está disgustado con nosotros, ahora sí que Dios se puso bravo. They say to themselves, well, God is upset at us, we know that. Vamos a hacerle caso. Let's obey Him now. Vamos, está bien, para que Dios no esté bravo, vamos a hacer esto. Okay, it's fine. So God won't be upset at us. Let's just go ahead and do this. Y cualquiera diría: bueno, qué bueno, se arrepintieron. And people might say, well, good, they repented. Pero es que aún ese acto But even that act era rebeldía contra Dios. was rebellion against God. Porque Dios le dijo: no lo hagan. Because God told them, don't do it. Ya cerré la puerta. Olvídate que ya no vas a entrar I've por ahí. closed the gate. You're not going to go in through there.
Ah, no, nosotros sí podemos, vamos a hacerlo. But they said, no, we can. We're going to do it. Y dice que los amorreos les cayeron como avispas. The word of God says that the Amorites came to them like a swarm of bees. Yo no sé si ustedes saben lo que es ser perseguido por avispas. I don't know if you understand what it is to be chased after a swarm of bees. Pero yo creo que casi todos los muchachos saben lo que es eso. But I think every child knows what it means to Porque be. vemos no sé ni cómo decir la palabra, un panal, We see a esa es la beehive. palabra. Un panal de abejas. We see a beehive, ¿Y qué es lo que todo muchacho quiere hacer? and what does every kid want to do? Tumbarlo, They want to knock it down. tirarle una They piedra, want to throw a stone at darle it, con un palo hit it with a stick, y entonces a correr. and then you run. A todo muchacho le ha pasado. It's happened to every kid. A mí yo fui un poco más necio. I was a little more foolish. Yo fui más bruto que los demás I was muchachos. a little more dumb than the average kid. Yo tenía un columpio en el patio I had a swing in my backyard, y la tapa de donde los tubos se unen and the top where the tubes unite se habían caído, el tubo estaba abierto had fallen, and the tube was open. y yo me subí, miré para dentro del tubo And I went up there, and I looked into the tube, y había un panal de abeja dentro del tubo que habían hecho. and there was a little beehive that had been created inside the tube. Y yo dije, sí, And I said to myself, oh yeah, vamos a ver ahora cómo van a salir. ¡Pah! Let's Y le see. tapé las dos con las manos. how you're gonna come out. And I covered the holes with my hands. Me dieron tantas picadas en estas dos manos que I yo got creía so- que me iba a dar algo. I had so many stings on the palm of my hands that I thought I was gonna catch something. Salí corriendo y mi mamá, ¿qué te pasó? Ay. I fled, and I went up to my mom, and my mom was yelling, "What happened to you?" Esa analogía que usa Moisés That analogy that Moses uses, es bien vívida. it's very vivid. Ese ejército amorreo salió como una panal de avispas que habían The sacudido Amorite army came like a swarm of bees against the people of Israel, y acabaron con ellos and they defeated them completamente. completely. Y regresaron And they returned llorando. weeping. ¿Qué pasó? What happened? Clamando al Señor. They were calling out to God, Y Dios no les hizo caso. and God didn't listen. Mire, las derrotas nos hacen cuestionarlo todo. Defeats make us question everything. Es natural en nosotros. It's human nature. Cuando sufrimos una derrota, When we go through defeat, nos sentamos a evaluar. we sit down and evaluate ¿Qué pasó? what happened. Y surgen preguntas muy fuertes. And serious questions arise. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios How is it possible that the people of God sufra semejante derrota would en manos de los suffer such a impíos? great defeat in the hands of unbelievers? ¿No es Jehová el Dios de los ejércitos? Isn't God the Lord of hosts? ¿No dice la palabra que Él guarda de nosotros? Doesn't the word say that he takes care of us? ¿No dice la palabra que al amparo del Altísimo, del Doesn't abrigo the del word of Altísimo? God say that he will protect us under his wings? ¿Cómo vamos a sufrir derrota en las manos del enemigo? How are we going to suffer defeat in the hands of the enemy? ¿Y cómo es posible que Dios no me responda cuando le estoy llorando? And how is it possible that God will not reply to me when I'm calling out to him? ¿Y cómo es posible que no tengamos la victoria si Dios dijo que nos iba a dar la And victoria? how is it possible that we don't have victory when he promised us that we were going to have victory? Y en todas esas preguntas que nosotros nos hacemos, And no in solo all ellos, those questions that we ask ourselves, not only them, nosotros nos hacemos las mismas we preguntas. ask ourselves the same questions. Pero en todas esas preguntas están formuladas de una manera But all those questions are formulated in such a way como que Dios tiene la culpa. as if it was God's fault. ¿Cómo es que Dios nos ha fallado de esa manera? How can God fail us in such a way? Esa es la actitud que tomamos. That is the attitude that we take Cuando debemos de ser un poquito más sabios when we should be a little more wiser y saber que Dios no falla. and understand that God does not fail. Si algo ha pasado mal aquí, If something has gone wrong here, no es culpa de Dios, it's not God's fault. es culpa mía. It's my fault. Tengo que preguntarme, ¿qué hice yo mal? I have to ask myself, what did I do wrong? Es bueno evaluar nuestras derrotas. It's good to evaluate our failures. A veces cometemos errores tontos. Sometimes we make
dumb mistakes. Y al evaluar nos damos cuenta, And when we evaluate ourselves, we realize, hacemos un ajuste we make adjustments, y no lo volvemos a and hacer. we don't do it again. Pero una derrota siempre nos presenta la oportunidad But a defeat always presents us the opportunity de evaluar nuestro camino. of evaluating our paths. Digo oportunidad I say opportunity porque no todo el mundo se aprovecha de la oportunidad. because not everyone takes advantage of the opportunity. Hay personas que sufren una derrota There's people that suffer defeat. y no se detienen a pensar And qué pasó, they don't stop to think what happened. sino que siguen adelante y vuelven a sufrir On the otra. other hand, they keep going and they suffer another defeat. Es como que sin pensar It's as if without thinking, salimos corriendo, chocamos con una pared, we go running, we crash into a wall, caemos al suelo we fall to the ground, y cuando nos logramos recuperar, and when we recover ourselves, nos mandamos a correr y le damos a la pared otra we vez. get up, run again, and hit ourselves against the wall again. Otra vez y otra vez y otra Again, vez. again, and again. Cuando la persona sabia But when the wise person, en el mismo suelo haberse dado el cabezazo contra la pared, after hitting themselves against the wall, desde el mismo antes de levantarse del suelo, before getting up from the ground, ya se está preguntando, they begin to ask themselves, ¿será que yo no puedo con esa pared? could it be that I cannot go against that wall? ¿Habrá alguna otra manera de hacer esto Is que there no sea yo any rompiéndome la other cabeza? way without me breaking my head open all the time? Tengo que hacer algo diferente porque esto no I funciona. have to do something different because this is not working. Eso es lo que hace el sabio. This is what the wise person does. Cuando aprovechamos la oportunidad de evaluar. When we take the opportunity of evaluating, Y el pueblo de Israel pudo haber evaluado. and the people of Israel could have evaluated themselves. ¿Cómo andamos nosotros con Dios? How are we walking with God? ¿Estamos pensando bien? Are we thinking right? ¿Hicimos algo mal? Did we do something wrong? ¿Cómo podemos evitar un fracaso así en el How futuro? can we avoid another failure in the future? Y esas son preguntas que nos podemos hacer nosotros. And these are questions that we can ask ourselves as well. Y Moisés, como buen líder, And Moses is a great leader. después que el pueblo sufre esa tremenda derrota, After the people suffer that great defeat, analizó lo que había sucedido he analyzed what had occurred. y le enseña a esa nueva generación And he teaches that new generation cómo no cometer el mismo error. how not to make the same mistake again. Técnicas le enseña a esa nueva He generación, teaches techniques to that new generation. técnicas para perder la batalla. Techniques that make you lose the battle. Vea que esto es al revés. This is backwards. En vez de técnicas de cómo ganar la batalla, Instead of showing them techniques of how to win the battle, Dios nos enseña 4 técnicas que podemos usar God tells us 4 techniques that we can use para lograr una derrota colosal. so that we can achieve a colossal defeat. ¿Cuántos quieren una derrota así How colosal? many of you want a colossal defeat in your life? ¿Verdad que no? We don't want one, right? Pero si usted quiere una, But if you want one, vamos a ver cómo lograrlo. we're going to see how we can achieve that. ¿Qué podemos hacer para perder? What can we do in order to lose? ¿Qué podemos hacer para tener un fracaso olímpico? What can we do so we can have an Olympic-sized Failure. failure? Técnica número 1. Technique number 1. Usemos nuestros medios carnales para obtener la bendición. Let's use our fleshly resources to obtain the blessing. Mire cómo lo hicieron ellos. This is how they did it. Esa fue la técnica de ellos. This was their technique. Versículo 41. Verse 41. Nosotros subiremos y pelearemos. We will go up and fight for it. Y os armaste con sus armas de guerra y os preparaste para subir al monte. So your men strapped on their weapons, thinking it would be easy to attack the hill country. Está bien. Dios dice, pero nosotros, we can handle this. Okay, Nosotros God podemos. said this, but you know what? We can handle this. Dios we dice que can no do this. suba. God says, don't go up, Pero nosotros vamos a subir. but we're going to go Porque nosotros sabemos hacer esto. because we know how to do this. Ya lo hemos visto hacer muchas veces. We've seen it done several times. Tenemos que usar estas armas, We aquella have to arma, use this and this weapon, esta estrategia, aquella this otra strategy, estrategia. the other strategy. O sea, vamos a usar nuestras armas So they said to themselves, we're going to use our weapons para tener la victoria. so that we can obtain victory. Principios importantes aquí para aprender. First principle that we should learn here. Si tú subes If you go y tú peleas, and if you fight, tú pierdes. you lose.
Si yo subo If I go y yo peleo, and I fight, yo pierdo. I lose. Porque tus armas y mis armas son inútiles Because your weapons and my weapons are useless en las batallas espirituales in que the tenemos que pelear spiritual nosotros. battles that we have to fight. Por eso Pablo le dice a los That's why corintios en Paul la tells the segunda carta, Corinthians in the second letter. 2 Corintios 10, 3 y 4, 2 Pablo le dice esto a los Corinthians 10, corintios. 3 and 4, Paul tells the Corinthians, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. it says we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning, to destroy false arguments. Tú puedes estar, yo puedo estar completamente preparado físicamente para You pelear la and batalla I can be physically prepared to fight the battle y perdemos, and still lose the battle. y perdemos. And still lose the battle. ¿Por qué? Why? Porque no estamos descansando en Dios, sino en nuestra sabiduría. Because we're not trusting in God, but on our wisdom. No estamos confiando en el poder de Dios, We're sino not en el poder trusting in nuestro. His power, but in our power. No estamos confiando en la estrategia de Dios, sino en la We're not nuestra. trusting in God's strategy, but on our Le strategy. estamos diciendo, Dios, yo no te necesito para ganar esta batalla. We're telling God, Lord, you know what? I don't need you to fight this battle. Esa es una técnica, pero súper efectiva para sufrir una buena derrota. Super effective way to suffer a great loss. La segunda técnica para sufrir una derrota The second technique, in order for you to suffer a great loss, es ignora la voz de Dios. is to ignore the voice of God. Si tú quieres sufrir una gran pérdida, If you want to suffer a great loss, una derrota vergonzosa, a shameful loss, ignora a Dios. ignore God. Porque mira que Dios nos habla, Because listen, God speaks to us. mensaje tras mensaje Dios nos Message after habla. message, God is speaking to us. Dios nos avisa, God warns us. nos avisa en su He palabra, warns us through His word. nos avisa a través de los predicadores, He warns us through preachers. nos avisa a través de las canciones, He warns us through songs. nos avisa por sueños y He por warns us visiones. through visions, through dreams. Dios se comunica con nosotros, God communicates with us. pero es como que entra por aquí y sale por aquí. But it's as if it goes through one here and goes out the other. Ignoramos a Dios, We no nos va a ir ignore bien. God. If we ignore God, it's not going to go well for us. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? What did God tell His people? Too late, Muy tarde. muy tarde. Too late. ¿Ahora van a pelear? You going to fight now? No. Nope. Ya no. It's too late. No suban y no peleen. Don't go up and fight. Mire, y esto no fue algo que el pueblo se imaginó. And this is not something that the people imagined. Dios se lo dijo a Moisés God spoke to Moses, y Moisés se lo dijo al pueblo. and Moses told the people. Así que no hay problema de comunicación aquí. So there's not a communication problem here. Dios dice, no suban y no peleen. God says, don't go up and don't fight. Y les dice por qué. And He tells them why. Porque yo no voy a ir con ustedes. He tells them, because I'm not going to go with you, Para que no sean derrotados. so that you won't be crushed by your enemies. Fíjate que el pueblo es rebelde contra Dios. Listen, the people are rebellious against Y God. todavía Dios está tratando de proteger al And pueblo. still, God is still trying to protect the people. Dios se podía haber quedado en silencio. God could have stayed quiet. Vamos a ver ahora cómo van a sufrir. He could have said, let's see how they're going to suffer now. Ah, sí, ustedes. You guys want to go? Go ahead. No. No. Dios le dice, no suban, God said to them, don't go up and no fight. peleen. Don't go up there and fight. Yo no voy a ir con ustedes. I will not go with you. Y van a ser derrotados. You're going to be crushed by your enemies. ¿Y qué hizo Israel? And what did Israel do? Vamos a ir de todas maneras. We're going to go no matter what you say. Principios para aprender. A good principle to learn. No es sabio ignorar la voz de Dios. It's not wise to ignore the voice of God. No es sabio. It's not wise. No es sabio pelear una batalla si Dios no está con nosotros. It's not wise to fight a battle if God is not with us. No es sabio mover un dedo si Dios no está con It's not nosotros. wise to move one finger if God is not with us.
He ahí la importancia de andar bien con Dios. There lies the importance of walking righteously with God. Cuando andamos bien con Dios, When we're walking righteously with Dios God, camina con nosotros. God walks with us. Dios abre las puertas delante de nosotros. God opens the gates, the doors Dios in nos front da of us. victoria sobre God gives nuestros us enemigos. victory over our enemies. Dios pelea por God nosotros. fights for us. Dios nos defiende. God defends us. Dios nos guarda. God keeps us. Dios protege. God protects. Dios suple. God provides. Ahora, cuando andamos mal con Now, Dios, we're not walking righteously with God. allá tú a ver cómo te va. It's up to you. Let's see how it goes for you. Sin Dios, a ver cómo te va a ir. Without God, let's see how it goes for you. Esa es la historia de la vida de muchas personas. ¿eh? This is the story of many people's lives. Esto puede ser una biografía de muchas personas This could very well be the biography of the que lives han of many vivido people una vida sin Dios that have lived a life without God, y han sufrido grandes pérdidas and en su they've vida. suffered great losses in their lives. No saben lo que es una victoria. They don't know what victory means. Es derrota tras derrota It's tras defeat derrota. after defeat after defeat. Fracasos y fracasos. Failure after failures. Porque asumimos Because we assume que nosotros podemos. that we can. Y lo peor que podemos hacer es ignorar la voz de Dios. Worst thing that we can do is ignore the voice of God. Otra táctica para poder tener una buena derrota Another technique or tactic that we can utilize in order to have a great loss rebélate contra Dios. is to rebel against God. Ahí sí vas a tener tremenda derrota. You're going to have a great defeat there. Garantizado. Guaranteed. Pongo todo el dinero en apuesta que vas a perder. I bet all my money on the fact that you're going to lose. Y es una apuesta al seguro. And it's a sure bet. Dice Moisés, yo os hablé Moses said, I spoke to you, y no diste oído. but you didn't obey. Me hiciste el caso del perro. You did not pay any attention to me. Yo tengo unos vecinos I have some neighbors que tienen 5 perros. that have 5 dogs, Nosotros, mi esposo y yo le llamamos el comité de vigilancia. and we call them the committee of security committee, Porque no puede pasar nadie por la acera because no one can go through that sin sidewalk que esos perros le den un ataque de ladrido. without those dogs just Y nosotros barking at them. estamos dentro de la casa And when we're home, y le digo a Daisy, alguien va caminando por ahí. and I tell Daisy, look, somebody's walking Porque by los the perros sidewalk, están. because the dogs just start Y barking. lo que me da gracia And what I find funny es que la dueña de los perros is that the owner of the dogs sale y le habla a los perros. comes out and she speaks to the dogs. Shh, And she cállense, tells them, be quiet, paren, stop, entren. come in. ¿Y usted cree que los perros le hacen caso? And do you think that the dogs obey her? Como si no tuviera nadie hablando con ellos. It's as if no one was talking to them. Cuidado, no la muerdan a ella si se descuida. And if she's not careful, they'll bite her as well. Sin embargo, However, el hombre men, de la casa, cuando él llega when the man of the house comes y él le dice a los perros, ¡hey! and he tells them, hey, Los perros hacen así. the dogs, they submit. Saben que tienen que obedecer, o mira. They know they have to obey or else. Pero el pueblo de Israel But the people of Israel, son como esos perros. they're like those dogs. Dios le está hablando God is speaking to them, y a ellos no les importa. and they don't care. No vamos a hacer lo que Dios dice We're not going to do what God is saying porque no nos da la gana. because we don't feel like doing it. Dios dice, no hagas esto. God says, don't do this. Lo vamos a hacer porque nos da la gana. We're going to do it because we feel like doing it. Dios dice, deja de hacer aquello. God is telling them, hey, stop doing that. ¿Por qué vamos a seguir haciéndolo? And they say, why? We're going to keep on doing it. Como si Dios no estuviera hablando. As if God wasn't speaking to No them. hay temor de Dios. There's not a fear of God. Dice Moisés, fuiste rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez subiste al monte. God said, instead you again rebelled against the Lord's command and arrogantly went into the hill country to fight. ¡Qué arrogante! How arrogant. Rebelarse contra Dios y subir por sus propios pantalones. You rebel against God and you go with your own power. Como que yo con mis pantalones, yo You sigo know, I'm going to eso, strap my pants on really tight and I'm going to go in. Y nosotros los seres humanos somos así, ¿eh? And we human beings are the same way. Pensamos que a nosotros somos invencibles. We think we're invincible. En una ocasión hace muchos años, no se me On olvida, one occasion, many years ago, I can never forget pero no that. se me olvida. I can never Iba yo forget it. manejando por ahí por las 7 I was driving down 7th Street
y un hombre iba cruzando la 7 and a man was crossing that street, y casi causa un accidente porque cruzó sin tiempo. and he almost caused an accident because he Y crossed un carro without. tuvo que meter un frenazo para no darle. He crossed inadvertently, and some guy had to just stop, hit the brakes. Y entonces él, después que casi causa un accidente, And after he almost caused an accident, le hace así al chofer del carro, como diciéndole 20 cosas y he malas begins palabras al to- chofer del carro. he begins to cuss at the other driver. Y el chofer del carro se baja. And the other driver gets down. Y él, cuando se baja el chofer del carro, se dice, agarra los pantalones, se sube los pantalones y va para allá, como que yo tengo los pantalones puestos. And when the other driver gets down, the other driver also gets down. He, tightens his pants and he gets out like if he's gonna do something. Y el chofer del carro le dio un solo piñazo. And the driver of the other car just punched him once. Y ahí lo dejó en la calle tirado. Se And montó he en el carro laid y se fue. him. He laid him down on the asphalt and he left Con pantalones y todo ahí tirado en el piso. with pants and everything, thrown Y on the floor. esa es la arrogancia que tenemos nosotros And that's the arrogance that we have cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. when we rebel against God. ¿Quiénes somos nosotros Who para are rebelarnos contra we Dios? to rebel against God? Principios importantes que podemos aprender. Important principles that we must learn. No podemos pretender agradar a Dios desobedeciéndolo. We cannot pretend to please God by disobeying Him. Dios está bravo, pues está bien, vamos a ir a pelear. Well, God is upset. Well, we're still going to go and fight. Entonces, espérate. Tú quieres agradar a Dios Okay, so desobedeciéndolo. You want to please God by disobeying Him? ¿En qué cabeza cabe eso? It doesn't make any sense. Ser rebelde contra Dios siempre resulta en quebrantamiento. Being rebellious against God always results in brokenness. Me encanta como lo dice el profeta Oseas. I love it how the prophet Hosea says it. En Oseas 14:9, mira lo que dice el profeta. Hosea 14:9 says this. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? O sea, ¿quién es el que tiene cerebro para saber esto? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán It en says, ellos. who is wise? Let them realize these things. Who is discerning? Let them understand. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. ¿Qué está diciendo el profeta? What is the prophet saying? Si andas bien con Dios, va a ser de bendición para If tu you're walking vida. righteously before God, it's going to be a blessing for your life. Si te rebelas contra Dios, vas a caer ahí If mismo. you rebel against God, you're going to fall and stumble. Queremos fracasar, You want to fail? seamos rebeldes contra Dios. Let's be rebellious against God. Y la cuarta técnica para obtener un buen fracaso And the fourth technique in order to have a great failure, es actuar cuando no es el tiempo de Dios. that is to act when it's not God's time. Usted quiere sufrir un fracaso colosal. You want to suffer a colossal failure? Actúa cuando no es el tiempo de Dios para actuar. Act when it's not God's time to act. ¿Le había prometido Dios entregarle a sus enemigos? Didn't God promise people of Israel to have a victory over their enemies? Sí, se lo había prometido. Yes, He had promised that. Dios le había prometido la victoria. God had promised a victory. ¿Les había prometido Dios esa tierra? Did God promise that land? Sí, se las había prometido. Yes, He had promised that land. ¿Cuál fue el problema? What was the problem? Que en ese momento no era el momento de hacerlo. The problem was that time was not the right time to do it. ¿Y cómo sabemos que no es el tiempo de Dios? And how do we know it's God's time? It's Porque not Dios te lo God's dice. time. Because God tells you. Porque Dios se lo dijo. Because God told them. No suban, Don't go into the no land. peleen, que no voy. Don't fight because I'm not with you. Eso es para decirte, not now, That is to tell you, not now. ahora no. Cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, When we do things out of God's time, no funciona. they don't work out. Cuando subes con altivez, When you go up arrogantly, vas a descender avergonzado. you're going to go down in shame. Todo el que sube en altivez, en arrogancia, Everyone who goes up in pride, termina comiendo hierba. they end up eating grass. Pregúntale a Nabucodonosor, Just ask Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. king of Babylon. Levantó la cabeza en arrogancia. He lifted up his head in pride and arrogance. A mí ningún Dios me ha dado nada, esto me lo gané yo. No, God gave me this. This I earned by myself. Fueron las últimas palabras que habló hasta que se arrepintió. Those were the last words that he spoke
until he repented. De ahí tuvo que comer hierba por unos cuantos años. From that moment on, he ate grass for several years. No es cuando tú It's quieras, not when you want, es cuando Dios manda. it's when God says it's time. Ay, hermano, pero entonces, ¿cómo yo sé si es el tiempo o no? But brothers, how do I know when it's the right time, if it's the time of God? Si tú andas bien con Dios, If you're walking with God, tú vas a saber. you're going to know. Dios te va a hablar. God will speak to you. Dios te va a dar la luz God verde. will give you the green light. Dios te va a dar una luz amarilla a lo mejor. Maybe God will give you a yellow light. Anda con precaución. Walk with precaution. O te va a poner la luz roja. Or he put a red light. Para. Stop. No camines ahora. Don't go any further. Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. God knows what you and I don't. En las derrotas In defeats, se pierde mucho. there is great loss. Quiero concluir en esta mañana. I want to conclude this morning. ¿Cuántas veces How many times hemos de sufrir fracasos shall we suffer failures y derrotas and defeats antes que aprendamos las lecciones? before we learn those lessons? Me hablo a mí I speak to myself. y a todos nosotros, I speak to everyone else. porque todos nosotros los seres humanos tenemos la tendencia Because all human beings have the tendency a fracasar más de una vez to be failures on more than one occasion por la misma razón, because of the same reason. por no aprender. Because we didn't learn. ¿Cuántos fracasos tenemos que sufrir? How many failures must we suffer? Igual que el pueblo de Israel, And just as the people of Israel, las derrotas en nuestra vida personal the failures in our or defeats in our personal nos lives, presentan una oportunidad they present us an opportunity para evaluar nuestro camino. to evaluate our path. ¿Ando bien? Am I walking in step with God? Pregúntate en esta mañana, ¿ando bien? Am I walking righteously before God? ¿Cómo estoy con Dios? How am I with God? ¿Estoy al tanto de lo que Él me está diciendo? Am I aware of what He's telling me? ¿O estoy desconectado? Or am I disconnected? O peor, Or worse, que sé lo que Él me está diciendo y no le estoy haciendo caso. I know what He's telling me and I'm not obeying Him. Y después nos preguntamos por qué fracasamos. And then we ask ourselves why Y we have después nos defeat. preguntamos por qué tenemos que sufrir tanto. And then we ask ourselves, Lord, why do I have to suffer so much? Y si Dios es mi protector, ¿por qué no me protege? And if God is my protector, why is He not protecting Y me? le estoy llorando a Dios y no me escucha. And I'm crying out to God and He's not listening to me. Y Dios está diciendo, si no me escuchaste antes de perder, ¿qué te piensas que me vas a escuchar ahora? And God is telling you, if you didn't listen to me before you suffered defeat, why are you going to listen to me now? No. Si tú no me escuchas a mí, yo no te voy a escuchar a ti. If you don't listen to me, I'm not going to listen to you. Fuiste, peleaste, hiciste lo que te You dije went que into no the land, hiciera. you fought, you did what I told you not to do. Te hablé y no me hiciste caso. I spoke to you, but you didn't obey. Ahora tú hablas y yo no te voy a escuchar. Now you speak and I won't listen. Tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. We must reflect upon our lives. ¿Cómo nos va con nuestra manera de pensar? How does it go for us when we use our way of thinking? Nuestra filosofía de la vida. Our philosophy of life. ¿Cómo nos va? How does it go for us? ¿Eres feliz? Are you happy? ¿Eres feliz? Are you happy? ¿Te sientes que has logrado la bendición de Dios para tu vida? Do you feel that you've acquired God's blessing for your life? ¿Estás en paz con Dios? Are you at peace with God? ¿O tu filosofía te está llevando a lugares donde tú no debes de estar? Or is your philosophy taking you to places that you shouldn't be? Y cuando hablo de la filosofía de la vida, hablo de la manera en que tú piensas acerca de las relaciones, And when I talk to you about the philosophy of life, I'm talking about the way you think about relationships, la manera en que tú piensas acerca de la moralidad, the way you think about morality, tu filosofía de cómo tratar con los demás. your philosophy on how to deal with others. O sea, si nuestra manera de pensar So no if es our way of thinking, it's not, la manera en que Dios quiere que nosotros if pensemos, it's not the way that God wants us to think, esa manera de pensar diferente that way, that different way of thinking nos choca con la pared siempre. will always lead us into that wall.
Es tiempo de sentarnos y evaluar nuestras derrotas. Time that we sit down and evaluate our defeats. ¿Qué hice mal What did I do wrong? para no volver a hacerlo? So that I won't do it again. Entiende que lo que ya pasó, ya pasó. Understand what happened already. El fracaso ya pasó. The failure already occurred. Eso no lo podemos cambiar. We can't change that anymore. Es más, no debemos ni siquiera detenernos a meditar mucho en eso. Even more so, we shouldn't stop to meditate so much on that. Sino, ¿qué hice mal? Déjame aprender mi lección y déjame seguir adelante y no hacerlo otra vez. What we should do is think to ourselves, what did I do wrong? Let me not do it again, and then move forward. No nos podemos quedar estancados en esos fracasos. We cannot become stagnated in those failures, Porque en el futuro podemos tener victorias. because we can have victories in the future Si hacemos las cosas bien if hechas. we do things the right Si way. nos sometemos a lo que Dios If nos we está submit to diciendo. what God is telling us. Si andamos bien con Dios. If we are walking righteously with God. ¿Cómo puedo evitar otro fracaso? How can I avoid another failure? Esas son las preguntas que nos tenemos que estar haciendo. Those are the questions that we must be asking ourselves. Y si realmente, honestamente estamos evaluándonos, And if we're really and truly evaluating ourselves, la palabra de Dios nos va a hablar. the Word of God will speak to us. Dios nos va a hablar a través de las predicaciones. God will speak to us through the sermons. Dios nos hablará a través de las canciones. God will speak to us through the songs. Dios te hablará en sueños y God en will speak to you visiones. through visions and dreams. Si realmente queremos hacer un ajuste en nuestra vida If we really want to make an adjustment in our lives, y somos sinceros con Dios, and if we're sincere with God, no rebeldes, not rebellious, humildes, but humble, Dios nos comienza a hablar de nuevo. God will begin to speak to us again. Ahora, cuidado y hazle caso. But be careful to obey Him. ¿Qué podemos aprender de los fracasos del pueblo de Israel? What can we learn from the failures of Israel? Voy a repetirle rapidito las lecciones. I'm going to repeat the lessons really quick. Si tú subes y tú peleas, If tú you pierdes. go into the land and you fight, you will lose. Porque tus armas son inútiles Because your weapons are useless en las batallas que enfrentamos. in the spiritual battles that we go through. Tú puedes estar completamente preparado, tú y perder. You can be completely prepared but lose at the same time. No es sabio ignorar la voz de Dios. It is not wise to ignore the voice of God. No es sabio pelear una batalla cuando Dios no está con uno. It's not wise to fight the battle when God is not with us. No podemos pretender agradar a Dios We desobedeciéndole. cannot pretend to please God by disobeying Him. Ser rebeldes contra Dios resulta en quebrantamiento. Being rebellious against God results in brokenness. Si subes con arrogancia, If you go up in pride, desciendes avergonzado. you descend in shame. No es cuando tú quieras, It's not when you want, sino cuando Dios manda. but when God says so. Y en las derrotas se pierde mucho. And in defeat, we suffer great loss. Termino con esta pregunta. I end with this question. ¿Cómo estamos caminando con Dios? How are we walking with God? ¿Cómo estamos caminando con Dios? How are we walking with God? Porque hubieron gente en el pueblo de Israel Because there were people in the people of Israel que entraron a la tierra prometida that did enter the promised y land. hubieron gente que no entraron. And there were people that did not enter the promised land. Josué y Caleb y sus descendientes entraron. Joshua, Caleb, and his descendants entered the land. Las otras 10 tribus The other 10 tribes no entraron. did not enter. Del mismo pueblo, From the same people, en el mismo periodo de in tiempo, the same period of time, de la misma generación, from the same generation, algunos recibieron la promesa y some of them otros no. received the promise and others didn't. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? 2 de ellos andaban bien con Dios 2 of them were walking righteously before God, y 10 andaban mal con and Dios. 10 did not. Los 2 que andaban bien, The 2 that were walking righteously, ellos no sufrieron esa derrota they didn't suffer that great loss. y ellos obtuvieron la And promesa. they obtained the promise.
aunque tuvieron que sufrir even though they had to suffer por la rebeldía de los demás. because of the rebellion of the other people. Porque cuando alguien se rebela contra Dios, Because when somebody rebels against las God, personas que te rodean pagan el the precio. people that surround you pay that price. Pero eso es un mensaje para otro But día. that's a message for another day. La idea que quiero que te lleves en esta mañana, The idea that I want you to take home this morning las batallas más importantes en nuestras vidas is that the most important battles in our lives se ganan o se pierden are won or they're lost según caminemos con Dios. according to how we're walking with God. Si caminamos bien con Dios, If we're walking righteously before God, en obediencia y in sometimiento, obedience and submitting, la victoria es segura. victory is secure. Si andamos mal con Dios, If we're walking unrighteously before God, la derrota es garantizada. defeat is guaranteed. Entonces nos toca a nosotros decidir cómo vamos a andar. So it's up to us to decide how we're going to walk. Quiero hacer una oración por ti en esta I mañana. want to pray for you this morning. ¿Podemos aprender por medio de la derrota? We can learn through defeat, ¿Derrota propia? personal defeat, ¿O podemos aprender por la derrota de otros? or we can learn from the defeat of others. En esta mañana te animo a que aprendas de la rebeldía de ellos This morning, I encourage you to learn from their rebellion para que no nos veamos nosotros en las mismas condiciones. so that we won't find ourselves in the same conditions. Voy a orar. Let's pray. Padre bueno, Señor, Good Father, somos gente difícil, Señor. we are difficult people. Como seres humanos caídos, As fallen human beings, somos rebeldes, we are rebellious, somos desobedientes, we are disobedient, somos a veces arrogantes. we are sometimes prideful. Pero Padre, cuando venimos a ti But Father, when we draw near to you y nos entregamos a ti and we surrender to you y nacemos de nuevo, and we are born again, Padre, tú comienzas a poner en nosotros una nueva naturaleza, Father, you begin to put in us a new nature, una naturaleza capaz de someterse a ti, a nature that is able to submit to you, capaz de obedecerte, able to obey you, capaz, Señor, de andar bien contigo. capable of walking righteously with you. Te pido, Señor, en esta mañana, I ask you, Lord, this morning, por mis hermanos, for my brethren, por nuestra congregación, for our congregation, por los hermanos en Cristo, donde quiera que estén escuchando este for the mensaje, brothers in Christ that are listening to this message, wherever they are, que aprendamos a sujetarnos a Dios, that we will learn to submit ourselves to God, a ser obedientes, to be obedient, y para que podamos experimentar la victoria. and so that we could experiment victory. En Cristo somos más que vencedores. We are more than conquerors in Christ. En nuestra propia fuerza somos más que derrotados. In our own strength, we are more than defeated. Pero en Cristo somos más que vencedores. But in Christ, we are more than conquerors. Danos la fuerza, Give us the strength, el dominio propio, the self-control, la sabiduría the wisdom para aprender, to learn, para no cometer de nuevo los mismos errores que hemos so that we cometido won't make the same mistakes over and over, y para no sufrir de nuevo derrotas and que so ya that we hemos won't sufrido. suffer great loss that we've suffered again and again. Y te pido, Padre, por aquellos que están escuchando, And I ask, Lord, for those that are listening que no te conocen, that don't know you, que en esta mañana puedan entender that they may understand this morning que cuando andamos bien contigo, that when we're walking righteously before God, lo que tenemos delante es una vida bendecida. what we have before us is a life filled with blessings. Y el primer paso And the first step es someternos a ti. is to submit ourselves to you. Reconocer Acknowledge que Jesucristo es nuestro Señor. that Jesus Christ is our Savior, El que murió en la cruz who died on the cross para perdonar todos nuestros pecados to atone for all our sins y hacer de nosotros nuevas criaturas. and make out of us new creatures. Si reconocemos nuestro pecado If we acknowledge our sin, y le pedimos perdón al and Señor we ask the Lord for forgiveness, en el nombre de Jesús, in the name of Él Jesus, nos perdona. He will forgive us. Y podemos comenzar a And we andar can begin to walk en nueva vida. in a new life. Te pido, Padre, I ask of you, Father, que entre los que están escuchando esto en that esta among the mañana, people that are listening to this message, hayan aquellos que decidan rendirse a ti. there are those that are willing to surrender to you.
y caminar en vida nueva. and walk in a new life. Te pido todo esto, Padre, I ask this, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, sabiendo que tu palabra knowing that your word no retorna vacía. will not return empty. Amén. Amen.